So yun mga Kanonis TV, nandito na tayo sa Pernan Bulan. Ayan na, medyo maalon. Ayan na. Ayan, maalon mga Kanonis TV. Ayan sinabi namin. Maliit. Oh, sino pa din nakapirma dyan? Ano pa nakapirma? Yung nakapirma na, pasok na. Yes, hi guys. Hello, good morning. Yes, Kataat Bulan. So update ko kayo mga Kanonis TV mamaya.